एबे आमे पढ़िबा ब्रह्मा और विष्णु सम्मुखें महेश्वर निज निष्कल और सकल स्वरूपर परिचय प्रदान एवं लिंग पूजन महत्व प्रतिपादन ए विषय आम एथर पढ़िबा। नंदिकेश्वर कहले क्या नंदिकेश्वर कहले नंदिकेश्वर सनत कुमार को कहते तदनंतर अग्निस्तंभर उच्चता और गभीरता जानने को विफल होगा अर्थ कौन आम आगु कते ब्रह्मा और विष्णु द्वारा ज्योतिर्मय स्तंभर उच्चता और गभीरता जाना दुई जन मध्य प्रतिष्ठा होता। नंदिकेश्वर कहते सनत कुमार को नंदिकेश्वर कौन कहले अग्निस्तंभर उच्चता और गभीरता जानने को विफल होगा दुई जन जाक किए ब्रह्मा और विष्णु दुई जन जाक अग्निस्तंभर उच्चता और गभीरता जानने को विफल है अर्थात जापारे तेणु ब्रह्मा और विष्णु दुहे शिव को प्रणाम कर कर जोड़ी हाथ जोड़ी डाहाण और बाम भाग नीरव छिड़ा पूर्व जो पढ़ी भगवान ब्रह्मा और विष्णु मध्य कड़ी लगे कि झगड़ा लगे से दुई जन जाक शिव पाखे पहुंचले आ शिव को प्रणाम कर जोड़ी जड़े डाहाण पाखे आ जड़े बाम भाग नीरव ठिया साक्षात प्रकटित पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन में विराजमान कराई पवित्र पुरुष वस्तु द्वारा पूजा कले कौन है दुई जन जाक दुई पटे ठिया गले आने साक्षात प्रकटित पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन में विराजमान कराई पवित्र पुरुष वस्तु द्वारा पूजा कले कौन कले महादेव को श्रेष्ठ आसन में बसिले आउ पवित्र पुरुष वस्तु द्वारा पूजा कले दीर्घ काल पर्यंत अविकृत भाव में सुस्थिर हो रही पारुवा वस्तु को पुरुष वस्तु कहते। पुरुष वस्तुर अर्थ दीर्घ काल भाव में सुस्थिर हो रही पारुवा पुरुष वस्तु जो पर्यंत स्थिर होकर रहे जो वस्तु दीर्घ काल पर्यंत रही पार पुरुष वस्तु एवं अल्प काल स्थायी क्षणभंगुर वस्तु मान प्राकृत वस्तु नाम परिचित। अल्प काल जो वस्तु रही पारे क्षणभंगुर अर्थात अल्प समय मध्य जी भांगी पड़े अल्प समय मध्य जेटा नष्ट हो जाए से वस्तु कहे प्राकृत वस्तु। वस्तुर यही दुईविध भेद को जाना उचित केउ पुरुष वस्तु से शिव को पूजा कले कहुच्छे तेणु वस्तुर आम दुईविध भेद को जाना वस्तु मान किए किए पुरुष वस्तु आ किए प्राकृत वस्तु अर्थात पुरुष वस्तु अर्थात आम कौन जानले जोटा बहुत समय पर्यंत रही पार स्थिर हो रही पार परिष्कार सुंदर ही रही पार कहे पुरुष वस्तु आ जो समय खूब कम समय जोटा नष्ट हो अल्प काल समय भांगी पड़ो ताकू कहती प्राकृत वस्तु। तेणु एठी कहुच्छे को वस्तु द्वारा से पूजा करें हार नुपुर केउर किरट मणिमय कुंडल यज्ञोपवीत उत्तरीय वस्त्र पुष्पमाला पट्टवस्त्र हार मुद्रिका पुष्प तांबूल कर्पूर चंदन तथा अगरुर अनुलेप धूप दीप श्वेत छत्र व्यंजन ध्वजा चामर एवं अन्य दिव्य उपहार द्वारा तथा जो वैभव मन आ बाणी अतीत थिला ताहा केवल पशुपति परमात्मा ही योग्य ताहले ब्रह्मा और विष्णु क्यों जिनस पूजा कले महादेव हार नुपुर केउर किरट हार नुपुर ये सब बुझीपार नुपुर अर्थात आमर जोटा पादरे पिंधा जाए केउर किरीटी केउरटा मुझे कहीपर केउरटा कौन केउरटा जदि आपण भितर किए जानी मत निश्चय कमेंट जनइबे किरट अर्थात जोटा मुंडे पिंधा जाए मणिमय कुंडल जोटा कान पिंधती यज्ञोपवीत अर्थ पैता उत्तरीय वस्त्र अर्थ उत्तरीय वस्त्र जोटा कांधरे पका जाए पुष्पमाला पट्टवस्त्र हार मुद्रिका पुष्प तांबूल अर्थात पान कर्पूर चंदन तथा अगरुड़ अनुलेप धूप दीप श्वेत छत्र श्वेत छत्ती धଳାର छत्ता व्यजन धଳା चामर ध्वजा चामर इत्यादि ध्वजा अर्थात ये पताका जो जिनस द्वारा दिव्य उपहार द्वारा तथा जो वैभव मन और बाणी अतीत थिला अर्थात जो वैभव मन और बाणी मध्य आसुला सेटा पशुपति अर्थात भगवान महादेव योग्य था ही भगवान महादेव को दबार योग्य था। यही जो सब वस्तु को पशु
कदापि पाई पारि नथांती सेथिरे से दुहे तांकर स्वामी महेश्वर को पूजन कले। एठी कोन कहउची जेउ सब वस्तु को पशु माने कदापि पाई परंतिनी सेई सब वस्तु रे महेश्वर को तांकर स्वामी पूजा कले। तांकर स्वामी महेश्वर को अर्थात एठी नंदिकेश्वर निज स्वामी भगवान महादेव कथा कहउचंदी। स्वामी महेश्वर को पूजा कले। सर्वप्रथमे सेठारे ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को पूजा कले। तेणु एथिरे प्रसन्न होई शिव भक्ति पूर्वक विनम्र भाव सेठारे दंडायमान होइतिबा सेई देवता दुहिंकु मंद मंद हसी कहले। सेठी कोन होला ब्रह्मा विष्णु एई सब जिंस द्वारा पूजा कले जो जिंस बहुत समय धरि रही परिबो, बहुत समय धरि ठाकुरଙ୍କ देहरे रही परिबो सेई सब जिंस द्वारा पूजा कले तांकु। आ पूजा करि सरिकी जेते बळे शिवंकु प्रसन्न भावरे जेते शिवंकु प्रार्थना करंती सेतरे शिव अति खुशी अति प्रसन्न होई तांकर कथा सुनिले। आ दुई देवता दुई को मंद मंद हसी कहले। मंद मंद हसी अर्थ अल्प अल्प हसी कहले। महेश्वर कोन कहले पुत्र माने आजि दिनटी अति महान। महेश्वर कहले हे पुत्र माने आजि दिनटी अति भलो। आजि तुमे माने मोर जे पूजा कलो ता द्वारा मो तुम ऊपर अत्यंत प्रसन्न। तेणु मते जदि तुमे पूजा कलो आपण हे पुत्र माने मते आजि जो तुमे पूजा कलो ता द्वारा मु आपण को ऊपर अत्यंत प्रसन्न। मु तुम मानक ऊपर अत्यंत प्रसन्न। एही कारणनु ए दिनटी परम पवित्र एवं महान हो। अर्थात कौन है ये सब जिनस देकी जोटा मोर पूजा कले महेश्वर कौन कहले अति खुशी कहले पुत्र माने ये दिनटा आज बहुत महान। तुम्हें माने मोर जो पूजा कल से तुम ऊपर अत्यंत प्रसन्न। ए दिनटी अच्छी पवित्र महान हम। ए दिनटी आज तिथि शिवरात्रि नाम ख्यात हुई मो परम प्रिय हम। आज तिथि कौन हम शिवरात्रि नाम ख्यात हम। शिवरात्रि अर्थात जागर आम जो जागर जाऊे जागर पालुचे से जागर दिन ख्यात हम। मोर जो पूजा कल आज भली पवित्र दिन में मोर जो भाव पूजा कल ब्रह्मा और विष्णु से आज दिन में जागर नाम आज दिन विख्यात मो प्रिय हम। यही दिन जे मोर लिंग निष्फल बा अंग आकृति रहित निराकार स्वरूप प्रतीक और मूर्ति सकल साकार रूपर प्रतीक विग्रह पूजा करिवो से जगतर सृष्टि और पालन आदि कार्य भगवान कौन कहते दिन जी मोर लिंग अर्थात निराकार स्वरूप आउ जी मूर्ति जी साकार स्वरूप ए दुईटी जाक पूजा करिवो से जगतर सृष्टि और पालन आदि कार्य अर्थात जगतर सृष्टि करने जहाँ दरकार आ जहाँ पालन करने जहाँ आम पाखे आवश्यक से सब मिल पार। जे शिवरात्रि दिन अहोरात्र निराहार एवं जितेन्द्रिय रही निज सामर्थ्य अनुसार निष्कपट भाव मोर यथोचित पूजा करिवो ताकू जो फल मिलिबो शुण। महादेव कौन कहते महादेव कहते यही शिवरात्रि दिन जी अहोरात्र निराहार अहोरात्र माने पूरा राति भरिकी निराहार खाद्य को परित्याग करी जितेन्द्रिय रही इंद्रिय को जितवा अर्थ माने हमर इंद्रिय 6टी इंद्रिय सब प्रकार इंद्रिय को हम जितवा कौन खराब जिनस देखिबानी खराब जिनस करवानी खराब वस्तु को शुणवानी खराब जिनस किसी आम पाखे जमी आम हाथ में किसी हेनी ये सब जिनस करके ये सब जिनस को छाड़ी आम निज सामर्थ्य अनुसार जहाँ पाखे जहाँ भी सामर्थ्य रही से माने जदि निष्कपट भाव यथोचित पूजा करेंगे जमी दरकार सेमती पूजा करेंगे तांकू जो फल मिल शुण मु कहूँ। अर्थात महादेव कौन गोटे कथा कहवाई आरंभ कर वर्षे पर्यंत निरंतर मते पूजा कले जो फल मिले ताहा केवल शिवरात्रि दिन मते पूजा कले मनुष्य तत्काल पाई पारे। एठी कौन कह वर्षे पर्यंत जे निरंतर पूजा करके जो जिनस पाइब केवल शिवरात्रि दिन गोटे रात्रि जदि गोटे दिन जदि से मते पूजा कर वर्षेकर फल मिल पार सांगे सांगे मिल तत्काल जेपरी पूर्णचंद्र उदय होगा बेले समुद्र वृद्धि पाई थाए शिवरात्रि तिथि मोर धर्म वृद्धि समय अटे। जेपरी पूर्णचंद्र उदय बेले जो चंद्र
ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ପତନ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଶିବରାତ୍ରି ତିଥିରେ ମୋର ଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏହି ତିଥିରେ ମୋର ସ୍ଥାପନା ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଉତ୍ସବ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ତିଥିରେ ମୋର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଉ ମୋର ମଙ୍ଗଳମୟ ଉତ୍ସବ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲି, ତାହା ଥିଲା ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପ୍ରତିପଦ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦିନ ଥିଲା ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପ୍ରତିପଦ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସମେତ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରେ ଅଥବା ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମୋ ଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଡିଥିବ ଆଉ ସେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ସହ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସମେତ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରେ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ସେଠି ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ଯିଏ କରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରେ। ସେଇ ଶୁଭ ଦିନରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଇ ଶୁଭ ଦିନରେ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଦର୍ଶନ ସହିତ ମୋର ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ଏତେ ଫଳ ହୁଏ ଯେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିଥିବ, ସେଠି ଯିଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେ, ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ କରେ, ତାହା ଭଗବାନ ଶିବ ଯେମିତି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାବନ୍ତି ବା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦର୍ଶନ ସହ ଯିଏ ପୂଜା କଲା, ସେଠି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆହୁରି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୂଜା କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମୁଁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ବହୁତ ବଡ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏହି ଭୂଭାଗ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ମୁଁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ବହୁତ ବଡ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏହି ଭୂଭାଗ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଭୂଭାଗଟା ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଜଗତର ଲୋକେ ଯେପରି ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜନ କରିପାରିବେ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ତମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଲିଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି, ସେ ଲିଙ୍ଗ ମୋର ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଉ ଜଗତର ଲୋକେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ପୂଜନ କରିପାରିବେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ତମ୍ଭ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସେହି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ତମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗକୁ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଲିଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ କରିଦେବି ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଏହି ଲିଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସୁଲଭ କରାଇବାରେ ତଥା ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ଅଟେ। ସେଠି ଭଗବାନ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଲିଙ୍ଗ ବହୁତ ଛୋଟ କରିଦେବି, ଯୋଉଠିକି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମତେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଆଉ ମତେ ଜପ କରିପାରିବେ, ମୋର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହା ମୋକ୍ଷ ଆଉ ଏହା ଭୋଗ ଆଉ ମୋକ୍ଷର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ। ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶ, ଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଛୁଇଁବା ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେ କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବା ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅଗ୍ନିର ପାହାଡ ପରି ଏ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଅରୁଣାଚଳ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହବ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ଅଗ୍ନିର ପାହାଡ ପରି ଏ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି, ଏହି ସ୍ଥାନ ଅରୁଣାଚଳ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହବ। ଅରୁଣାଚଳ ଯୋଉଠି ଆମର ଅଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଏଇ ଅରୁଣାଚଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଅଗ୍ନିର ପାହାଡ ପରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି। ଅଗ୍ନିର ପାହାଡ ଭଳି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଅରୁଣାଚଳ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଡ ବଡ ତୀର୍ଥ ପ୍ରକଟ ହବ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଜୀବଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଯଦି
କେହି ଜନ୍ମ ହବ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହବ ସେମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ହବ। ଆଉ ଏଠି ବଡ ବଡ ତୀର୍ଥ ପ୍ରକଟ ମଧ୍ୟ ହବ। ମୋର ଦୁଇଟି ରୂପ ହେଉଛି ସକଳ ଆଉ ନିଷ୍କଳ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଏପରି ରୂପ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି, ତାପରେ ନିଜର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି। ଏଠି ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସକଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଷ୍କଳ, ଅନ୍ୟ କାହାର ବି ଏମିତି ରୂପ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି, ତାପରେ ନିଜର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ବା ତାପରେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି। ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ ମୋର ନିଷ୍ଫଳ ରୂପ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଭାବ ମୋର ସକଳ ରୂପ। ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ ମୋର ନିଷ୍ଫଳ ରୂପ, ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ ହଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ଭାବ ହଉଛି ମୋର ନିଷ୍ଫଳ ରୂପ, ନିଷ୍କଳ ରୂପ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଭାବ ମୋର ସକଳ ରୂପ। ମହେଶ୍ୱର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସକଳ ରୂପ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୋର ସିଦ୍ଧ ରୂପ। ମୁଁ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ସକଳ କଳା ଯୁକ୍ତ ଓ ଅକଳ ନିଷ୍କଳ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ସକଳ ଓ ଅକଳ, ସକଳ ଅର୍ଥ କଳା ଯୁକ୍ତ, ଅକଳ ହଉଛି ନିଷ୍କଳ, ସକଳ ଆଉ ଅକଳ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ହେବା ହେତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଦି କରିବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ହେ କେଶବ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଓ ଜଗତର ବୃଦ୍ଧିକାରକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦୁଇଟି ସିଦ୍ଧ ରୂପ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସକଳ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅକଳ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ହେତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଦି ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବା ମୋର କାମ। ଆଉ ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ହେ କେଶବ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ, ଜଗତରେ ବୃଦ୍ଧିକାରକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଜଗତର ବୃଦ୍ଧିକାରକ, ମୁଁ ଜଗତକୁ ବଢେଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ, ମୁଁ ମତେ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ସ୍ଥିତ ଓ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ସ୍ଥିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରେ ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ରହିଛି ଆଉ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି, ସବୁଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି କୃତ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଛି ସେ ସବୁ ମୋର ହିଁ କୃତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି, ମୋ ଛଡା ଆଉ କାହାର ନୁହଁ। କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଛଡା ଅନ୍ୟ କେହି କରିନି, ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପତାର ବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍କଳ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପତାର ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ନିଷ୍କଳ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଜ୍ଞାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ସକଳ ରୂପରେ ଅବିଲମ୍ବେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକଳ ରୂପରେ ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲି। ମତେ ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସାକାର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି। ତେଣୁ ମୋ ଠାରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଅଛି ତାହାକୁ ମୋର ସକଳ ରୂପ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୋ ଠାରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ ମୋର ସକଳ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋ ଠାରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଅଛି ତାହାକୁ ମୋର ସକଳ ରୂପ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍କଳ ସ୍ତମ୍ଭ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପର ବୋଧ କରାଇଥାଏ। ଏହି ନିଷ୍କଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପର ବୋଧ କରାଇଥାଏ। ମୋର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପର ବୋଧ କରାଇଥାଏ। ଏହା ମୋର ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ମୋର ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ, ଏହା ମୋର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠାରେ ରହି ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ପୂଜା କର। ଏହା ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଏହା ମୋର ସମୀପ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବା ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ରହି ମୋ ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କର। ଏଠି ଏହା ମୋର ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଠି ବାସ କରୁଛି ଆଉ ମୋର ସମୀପ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ଏହା ମୋର ସମୀପ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ, ମୋର ପାଖକୁ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲେ।
लिंग और लिंगी मध्य नित्य अभेद्य रही कारण मोर यही लिंग को महत्व पुरुष मैंने पूजा करने उचित। भगवान महादेव ब्रह्मा और विष्णु को कहते एठी रही तुम्हें लिंग पूजा कर, तुम्हें ए लिंग पूजा करने द्वारा मोर समीप को आसपार अर्थात मत पाइपर। लिंग और लिंगी मध्य नित्य अभेद रही कारण मोर यही लिंग को महत्व पुरुष मैंने पूजा करें। लिंग लिंगी मध्य नित्य अभेद्य रही कारण लिंग और लिंगी मध्य नित्य अभेद सब अभेद रही कारण मोर यही लिंग को महत्व पुरुष मैंने पूजा करने उचित। मोर गोटे लिंग स्थापन कर फलस्वरूप उपासक को मोर समानता प्राप्त हो जाए। मोर जी गोटे लिंग स्थापन करे, जी से उपासक करे बा लिंग को जी उपासना करे से मोर समानता प्राप्त हुए, मो भली समान हो जाए। जदि गोटे पर आउ गोटे शिवलिंग स्थापन कर दिया जाए तेबे तो उपासक को मोर सहित एकत्व साजुज्य मुख्य प्राप्त हो जाए। जदि गोटे पर आउ गोटे शिवलिंग स्थापन कर दिया जाए तेबे मो सह से समान हो जाए, मो सह एक हो जाए आउ ताकू मुख्य प्राप्ति हुए। प्रधानतः शिवलिंग ही स्थापना करने उचित। मूर्ति स्थापन ताठार गौण अटे। जदि शिवलिंग नहीं तेबे चतुर्दिग मूर्तिमय होइतिले से स्थान क्षेत्र बुलाए ना। एठी कोन कहउची जदि शिवलिंग नाही, जदि सेठी शिवलिंग नाही केवल मूर्ति रहिछि ताहले सेठा क्षेत्र कुहा जाई परिबनी। मूर्ति स्थापना शिवलिंग ठारू गौण अटे। अर्थात प्रथमे मुख्य होची शिवंकर आराधना करबा निमंते शिवलिंग होचंती मुख्य। एठी अध्याय 9 सरिला। आगामी अध्याय पढ़िबा पंचकृत्यर प्रतिपादन, प्रणव और पंचाक्षर मंत्र महत्व, ब्रह्मा और विष्णु द्वारा भगवान शिव स्तुति एवं शिव को सेठारु मंत्र ध्यान। तापरे आमे ए सब जिंस पढ़िबा। तेणु ए पर्यंत जदि मो वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि मो बुझेबा शैली आपनको भल लागथाय ताले आपण आउ अन्य कोनोसी विषय जदि आपण जानिया पे चाहउचंती, अन्य केउ पुराण विषय जानिया चाहउचंती तेबे या परे से पुराण निश्चय हमें आरंभ करबा। तेबे वीडियो जदि भल लागुची वीडियो को लाइक करिवे। निजरो जो माने पुराण पढ़िया पाई भल पाउछंती, जो माने पुराण सुनिया पाई आगे अछंती सेमानक पाखकु वीडियो को शेयर करंतु। तेबे आसंता काली हमें आउ एक वीडियो रे देखा।